balma foli tɛmɛnen kɔfɛ insha Allah bena qissa mu fɔ a nafa kama n'a kanuna aw bɛɛ lajɛlen ka nafa sɔrɔ la. Qissa in lamɛnni kɔfɛ n balimaw n y'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a ka partager la'alla a bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman nafa mun tɛ anw yɛrɛ dɔrɔn insha Allah. Alimami dɔ tun bɛ ka fɔ a ka kumakan na k'a fɔ wagati dɔ la k'ale to alimamiya la misiri dɔ la. Muso dɔ de tun bɛna misiri in na wagati o wagati a bɛna delili kɛ, mais muso in tɛna don sini jumadon tɛ. Laban na muso ka nali cayara, mɔgɔw yɛrɛ tɛ sɔn ka wari d'a ma tuguni, ka d'a kan ni delili cayara mɔgɔw bɛ miiri kalaban ci ye, dɔw b'a fɔ nkalontigɛla de ye, o kama mɔgɔw tɛ wari d'a ma tuguni. Muso in nana ka taa alimami ma, ko alimami ma, ko munna ko fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ wari d'a ma ko sabu mɔgɔ tɛ wari d'a ma. Alimami ko k'i b'a sɔrɔ mɔgɔw sɛgɛnna wari dili ma, ka d'a kan juma o juma bɛ na. A ko alimami wallahi ne ye misikina de, a tɛ n kɔ a tɛ n ɲɛ, ne de bɛ n denw balo, wa ne tɛ don si sɔrɔ ka se ka delili kɛ ni jumadon tɛ. O jumadon yɛrɛ la ne bɛ n denw kalifa sigiɲɔgɔn la k'an boli ka delili kɛ. N bɛ fitinin min sɔrɔ o semaine in kɔnɔna la n bɛ ni n ka denbaya balo n'o ye. Alimami ko a ma ko vraiment k'i ka situation ka gɛlɛn. Ko yala ko sani i ka mɔgɔw deli est ce que i ye Ala deli wa? Sani i k'i jigi da mɔgɔw kan yala i jigi da Ala kan fɔlɔ wa? Muso in ko a ma alimami ko n tɛ fɛn wɛrɛ dɔn ni Ala batola de, n bɛ Ala ka faridaw di wa n bɛ Ala ka sunnaw kɛ. Alimami ko ni y'a sɔrɔ i ye mun fɔ ni tiɲɛ don, n bɛna kumakan f'i ɲɛna i ka sabati olu kan, o bɛ kɛ sababu ye ka nin gɛlɛya in ban ka bi la. Muso in ko a ma ko mun? A ko wallahi dume astaghfirullah tubile kan ani la hawla wala quwwata illa billah. Kumakan fila u ka nɔgɔn kojugu, astaghfirullah tubile la hawla wala quwwata illa billah. A y'o de fɔ muso ye ko muso ka taa dumew kan a ka filɛ ko ni Ala sɔnna ma a ka gɛlɛya in bɛ ban, mais i ka ŋaniya kana kɛ garizigɛ, i ka ŋaniya ka kɛ de i ka bɔ i ka kojugu bɛɛ la, Ala ka yafi jurumu ma, i ka sira Ala fana ɲɛ i kɔnɔna ni kɛnɛmana la. A y'a fɔ muso ye cogo, muso taara tigɛ ten. Muso n'a denw bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen bɛ istighfaru kɛ, u bɛ la hawla wala quwwata illa billah fɔ. Juma fɔlɔ nana u ma muso y'u ɲɛ la, juma filanan nana u ma muso y'u ɲɛ la, juma sabanan nana u ma muso y'u ɲɛ la. Alimami ye fɛɛrɛ kɛ ka muso in ka ko ɲininkali kɛ. U kɛlen ka se sigiɲɔgɔnw ma k'a ɲininkali kɛ. Sigiɲɔgɔnw ko a ma ko sisan ko muso in yɛlɛmana. O ko cogo jumɛn na? Mɔgɔ min fantan so t'a bolo foyi t'a bolo o bɛ yɛlɛma cogo jumɛn na? Sigiɲɔgɔn ko muso in ka ko kɛra kabako ye dɛ. O ko cogo jumɛn na? U ko k'a fancinin dɔ den waribatigiba de don, o de nana a furu ka taa n'a denw bɛɛ lajɛlen. Allahu akbar. Bon sigiɲɔgɔn kun bɛ k'a fɔ ko kabiri wagati min na a nana a kɔni a n'a denw kun tɛ u da de astaghfirullah tubile, wagati bɛ u mankan de la, a yɛrɛ n'a denw u bɛ ka astaghfirullah tubile fɛ. Bon sigiɲɔgɔn ko k'a kun y'a fɔ a olu ɲɛna k'a fɔ ko alimami de y'a fɔ ɲɛna, o y'a sɔrɔ a ni kibaruya bɛ fɔ sigiɲɔgɔn ɲɛna. Kabiri alimami nana dɔrɔn sigiɲɔgɔn yɛrɛ y'o fɔ a ɲɛna. Bon alimami nana sɔrɔ ko a fancinin den dɔ y'a furu ka taa n'a ye. Ala nana kɛ don dɔ mun y'a furu, cɛ mun y'a furu o ye alimami yɛrɛ wele, ani alimami kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Cɛ in ko a ma ko alimami ma wallahi ko muso in ye kuma bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ɲɛna, ko mais k'ale yɛrɛ kun tɛ muso in dɔn, k'ale fakɔrɔba den dɔrɔn, mais k'ale kun t'a dɔn. Ko don dɔ de dɔrɔn ale kun dalen don sunɔgɔ la, ale sugora muso dɔ la, muso in kɛcogo n'a lahalaw bɛɛ lajɛlen na, mais ale ma muso in dɔn. A kɛlen ka wuli a y'a ɲɛfɔ a bamuso ɲɛna, ko bamuso kama ko nin masina don, a ye sogo la ko ka dɛmɛ de lase a ma quoi. Wa a ye wariw ta ka dumuni dɔ ta a n'a ba ka taa ka t'u di muso in ma. O kɛlen ka taa di muso in ma, u bɔtɔ u bɛ ka taa sisan, muso in de y'i kanto a ma sisan. Muso in de y'i kanto a ma, a bamuso in de y'i kanto denkɛ ma, a ko n denkɛ k'i filɛ ka wari in di muso in ma ani i filɛ k'a dɛmɛ min kɛ, ko muso in yɛrɛ cɛ ka ɲi dɛ, k'i ta yɛlɛ i ka furu. Ko wa muso in ye mɔgɔ qualité min Ala ye siran jɔn fana don. Denkɛ ko a ma ko ba ma ko taa kuma ɲɔgɔnya ni n ye. Ba kɛlen ka taa kuma ɲɔgɔnya ye, muso yɛrɛ sɔnna, Ala y'a kɛ waribatigi ɲ'a furu. Bon ko Saudiya yɛrɛ kɔnɔna la cɛ in bɛ jate waribatigi baw fɛ. A ye muso in furu ka taa n'a denw bɛɛ lajɛlen, a ko kɛra tan cogo de la. A kun b'o bɔra fɔ alimami kɛ ɲɛna balimakɛ. Mun ye nin sababu? Wallahi mun ye nin sababu? Istighfaru.
ndella ka awajulu bila groupe safa ngo istighfaru ay hakil to la be garziko dale istighfaru ay hakil to la wallahi hamid bilajlen noya almake ni musu min gele abay ko nala ala nana boni gele ko no sebeni gele ko nala katabla so ko nala so miere ayra kun ta jigi ka foka be se ka soro jengono katabla balo cugo yu ba jigi ka foka be arjinera ko nala balmake mu ya sama so astaghfirullah tubile la hawla wala quwwata illa billah wallahi billahi nin kuma nyala me almami kere da kuna be ka fo a video balmo ambela jele kan jila jala ko sumala angana toy surtout astaghfirullah tubile har la raddu mugodi bi sanfe mugom ga astaghfirullah fo kacha hari mana sir ta galaje sili yero ka don ite ala ya fadili romna balma ganga ya fadil cara jurumu na dona ko kula be ko fe abe ko fe fende anga cesir harsa anga siga ni nyogono ke vraiment akana dalamel droma min qisa na fakabu absega ko do balame hamibi do be do dala gele do be do dala abeni ndamne ala absega here sama amunu ba parta saba baraji so amunu be ga famba baraji so ya rabbi ala kan baraji tilanin aw belaji len nyogon ci ya rabbal alamin